Let me tell you the story of how D6 came about. Jadi izinkan saya menceritakan bagaimana awal mula D6. I was pastoring. Saya waktu itu menggembalakan. How many pastors are in this room? Of Ada any berapa type? pastor atau hamba Tuhan di tempat ini? Lead pastors? Hamba Tuhan senior How about student pastors? atau mungkin murid hamba muda mahasiswa? Children's pastors? Any children's pastors in here? Pastor untuk anak-anak? Worship pastors? Pastor Yes. untuk worship? Yeah. Yeah. Awesome. So in that role as lead pastor, I was watching a trend. Jadi waktu saya menjadi hamba Tuhan senior, saya melihat ada sebuah tren. As our teenagers grew older, Di waktu para remaja itu beranjak dewasa, they would often get their driver's license, mereka mulai dapat SIM, and their parents would buy them a used car, lalu orang tua mereka akan memberikan mobil bekas and they would drive away from church. dan mereka akan kabur dari gereja. And what I mean by that is they had to buy the gas. Dan yang saya maksud adalah mereka itu isi bensin gitu. And the parent says, hey, you need to get a job to help pay for it. Lalu orang tua akan bilang, kamu harus dapat pekerjaan. And each of those steps took them further away from church. Dan setiap langkah yang mereka ambil itu membawa mereka lebih jauh lagi dari gereja. And you know why it took them further away from church? Saudara tahu mengapa itu membuat mereka lebih jauh lagi daripada gereja? Because they weren't attached as they should have been. Karena mereka tidak tertanam atau terikat di tempat yang seharusnya. And neither were their parents. Dan sama juga seperti orang tua mereka. And that inexpensive used car Di mobil yang tidak mahal itu, sometimes took their faith far away from God. mobilnya memang tidak mahal, mobil bekasnya yang diberikan orang tua. Tapi s- harga yang dibayar jauh lebih mahal. I saw many teenagers miss college for that same car. Not go to college. Saya lihat ada banyak anak remaja yang tidak pergi ke universitas. Because they go out and get involved with the wrong crowd. Karena mereka ada di pergaulan yang salah. They make bad decisions. Mereka membuat keputusan-keputusan yang salah. And they find themselves in trouble. Dan mereka akhirnya dihadapkan kepada masalah. It's not about the car, by the way. Ini bukan mengenai mobilnya, by the way. It's about the commitment of the parents with their kids. Ini mengenai komitmen dari orang tua kepada anak-anak mereka. It's about the commitment of the church to equip the home. Ini adalah komitmen antara gereja dan keluarga. When I noticed this trend happening in my own church, Waktu saya lihat tren ini terjadi di gereja saya sendiri, I contacted a friend of mine saya menghubungi teman saya who was really good in this area. He yang was, sangat punya track record yang bagus ya di area ini. and I brought him to my town. Lalu saya mengundang dia ke kota saya. And he said, Ron, if you want to have a really strong teenage group, Lalu dia bilang, Ron, kalau kamu mau memiliki grup remaja yang kokoh, yang solid, you may have to give up on these teenagers. engkau mungkin harus menyerahkan atau berserah kepada untuk anak-anak remaja ini. And I was a little mad Saya waktu itu agak marah because I don't give up. karena saya nggak menyerah And I suspect you don't either. dan saya yakin saudara juga tidak menyerah. But he said, hear me out. Tapi saya bilang, dengarkan saya. He said, we have to start with the children. Dia bilang kita harus mulai dari anak-anak. We have to teach the children when they're small. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak waktu mereka masih kecil. And we have to work with their parents when the children are small. Dan kita harus bekerja bersama dengan orang tua mereka sewaktu anak-anak masih kecil. And when they grow into their teenage years, they will be more faithful. Dan sewaktu mereka beranjak menjadi remaja, mereka bisa lebih setia. And it was at that moment I knew my life was dedicated to discipleship. Dan di momen itu saya tahu bahwa hidup saya akan saya dedikasikan untuk pemuritan. Because I didn't want to see any more kids driving away from church. Karena saya tidak mau melihat lagi anak-anak itu kabur dari gereja. I've learned as I've traveled all over the world speaking, Saya belajar sambil saya traveling ke penjuru dunia dan these speaking. problems are the same. Masalahnya sama. We're still losing our young people. Kita semua kehilangan anak-anak muda. It may be for various reasons, Mungkin dari alasan yang berbeda-beda. not cars, Bukan karena mobil, but it's still that not being committed to God. tapi alasannya sama. Tidak berkomitmen dengan Tuhan. Today we're going to explore the problems, Hari ini kita akan mengeksplor masalahnya. and then we're going to jump quickly into some solutions. Dan kita akan masuk langsung kepada solusinya.
So that's our story. That's what God has done. Jadi itu adalah cerita kami dan apa yang Tuhan sudah lakukan. We started seeing a stronger children's ministry, Kami mulai melihat pelayanan anak yang semakin kuat, a stronger student and teenage ministry, pelayanan murid yang semakin kuat. more families coming to our church. Banyak keluarga-keluarga datang ke gereja kami. And as a result, other people were noticing. Dan sebagai hasilnya banyak orang-orang yang mulai melihat. And they were asking what we were doing. Mereka mulai tanya apa yang kami lakukan. And I just told them we're focusing on Deuteronomy 6. Kami hanya bilang, kami hanya fokus kepada Ulangan 6. And it's where the church and the home work together as a partner. Dan di sini di mana gereja dan keluarga atau rumah itu berpartner. As a result of that, I was nominated to replace the retiring director of D6 Family Ministry. Dan sebagai hasilnya saya waktu itu ditunjuk untuk menggantikan direktur dari D6 yang pensiun. And that was 25 years ago. Dan itu 25 tahun yang lalu. And I told the board of directors then, Saya waktu itu bilang kepada board of directors, we're a nonprofit organization. kami adalah organisasi non-profit. One of the first things I'm going to do Hal pertama yang akan saya lakukan is to dismantle or tear down Sunday school as we know it and rebuild it stronger. akan membatalkan atau merobohkan sekolah minggu dan kita akan membangun ulang. You see, in America, we would give the students this little booklet, Jadi di Amerika biasanya kita akan memberikan buklet. and it'd be a small summary of the lesson that's going to be taught at the church. Itu adalah summary atau kesimpulan dari apa yang akan kita ajarkan di gereja. And they'd often read it on a Saturday night, Dan biasanya mereka akan membaca itu hari Sabtu malamnya. or maybe on the drive to church just to make sure they've done it. Atau mungkin waktu dalam perjalanan ke gereja hari Minggu mereka baru membaca. And then that teacher teaches that exact same lesson that they just read about. Dan mereka akan mengajarkan sama persis seperti apa yang ada di buklet itu kepada guru di sekolah minggu. And I said, that's not the point of Sunday school. Lalu saya bilang, ini bukan intinya dari sekolah minggu. The point is to teach the students to fall in love with the Word of God. Intinya adalah mengajarkan kepada anak-anak di sekolah minggu apa yang Tuhan sendiri ajarkan. And then for them to be in it every day, Dan mereka akan menghidupi itu dari hari ke hari. not just on Saturday night prepping. Bukan hanya waktu mempersiapkan di hari Sabtu malam. And then I asked the question, why don't we give the parents an easy connection with their kids? Lalu saya waktu bertanya lagi, bagaimana jika kita menghubungi para orang tua dan memberikan koneksi yang gampang untuk bisa berhubungan dengan anaknya. So we launched a D6 curriculum that aligns all ages in the same scriptural theme. Jadi waktu itu kami membuat kurikulum D6 yang mengcover hal-hal seperti ini. You know, there are people that come to our church who don't know who David and Goliath are. Banyak orang yang datang ke gereja kami yang tidak tahu Daud dan Goliat itu siapa. They don't know who Daniel is. Mereka tidak tahu Daniel itu siapa. They don't know who Shadrach, Meshach, and Abednego are. Mereka tidak tahu Sadrak, Mesak, Abednego itu siapa. And so when they go home and their son asks, Dad, what was the name of that giant? Jadi waktu mereka pulang, lalu anak mereka tanya, oh papa, itu raksasa itu namanya siapa ya? All of you are thinking who? Saudara tahu siapa? Raksasa? Yes. Yes. But that dad's going, I have no idea. Tapi papanya bilang, nggak tahu. But if the dad was studying the same lesson in church, Tapi jika papa itu belajar hal yang sama di gereja, and the son brought it up, dan sewaktu anaknya bertanya, then the dad can say, yes, look what we can do with God's help. dan papa bisa bilang, ini kan kita bisa bekerja bersama-sama melalui dengan bantuan dari Tuhan. Now dad and mom are reinforcing what the teacher taught. Papa dan mama membantu bekerja sama dengan apa yang guru sekolah minggu They can ajarkan. relate it back to your sermon. Mereka bisa menghubungkan kembali kepada khotbah yang diajarkan. This is the Ephesians principle of equipping the saints, the parents. Ini seperti prinsip di Efesus untuk memperlengkapi orang-orang suci di akhir zaman. So we're equipping parents to have conversation. Jadi kami memperlengkapi orang tua. And that's how the D6 curriculum was born. Dan disitulah kurikulum D6 itu terlahir. We brought some samples with us, and they're on this table. You can look at them later, and I know they're in English. Ya, kami membawa beberapa sampel, nanti saudara Yes. boleh lihat, dan ini ada dalam bahasa Inggris. And you're welcome to thumb through it and just get the point of what we're trying to do. Saudara boleh nanti lihat sekilas dan boleh mendapatkan summary-nya. I share that story to say this.
saya menceritakan hal ini dan saya selalu berkata, our goal at D6 is not just to have a conference. tujuan dari D6 itu bukan kami sekedar memiliki conference. You have tons of conferences to attend. Saudara punya ribuan conference untuk didatangi, bukan? And there are one almost every week that you could go to. Dan mungkin setiap minggu selalu ada conference. We have a conference to create new habits. Kami mengadakan conference untuk menghadirkan habit yang baru atau kebiasaan yang baru. We want you as ministry leaders to walk away changing what you do in your church. Kami ingin saudara sebagai pemimpin di pelayanan saudara itu bisa selesai dari conference ini dan membawa dan mengubah hal-hal yang baru. So that what you do at church goes home. Jadi apa yang saudara lakukan itu disitulah pelayanan atau gereja saudara bisa diubahkan. We have a saying, discipleship's not an event. Kami punya perkataan bahwa pemuritan itu bukan acara, It's a way of life. tapi itu adalah jalan kehidupan. Being in a conference is an event. Menghadiri conference itu adalah event atau acara. Being at church is an event. Menghadiri gereja itu juga acara. And as much as we love the books we passed out, they're a 10 to 14 hour event. Jadi seperti tadi buku-buku yang kami berikan ya, itu bisa seperti 14 jam event. But we want all of these to create new habits in people's lives. Tapi kami ingin setiap resource atau buku-buku ini pun dan konferensi ini itu bisa mengubahkan hidup setiap orang. So if you're here today, Jadi jika saudara di tempat ini, it's not just about your attendance. ini bukan mengenai kehadiran saudara saja. It's about what you're going to do with what you hear from all the speakers Tapi here. ini mengenai apa yang akan saudara lakukan setelah menghadiri acara ini. Let's move forward. Mari kita lanjut. When we launched the curriculum, Waktu kami launch kurikulum ini, we started seeing marriages get stronger. kami mulai melihat pernikahan semakin dikuatkan. We started seeing more volunteers in the church. Ada banyak volunteer yang lebih lagi di gereja. We started seeing teenagers stick with their faith. Kami melihat banyak anak-anak remaja itu kuat dalam iman mereka. And at that time, our marketing director was Matt Markins, Dan di waktu itu, direktur marketing kami adalah Matt Markins, that I mentioned earlier. yang tadi saya sebutkan. And we were sitting in my office one day, Waktu itu kami sedang duduk di kantor saya. and we said, what would it look like to have a conference Waktu itu kami bilang, seperti apa ya kalau kita bikin conference which teaches families how to do discipleship at yang home? mengajarkan setiap keluarga bagaimana melakukan pemuritan di rumah-rumah. And we teach pastors how to equip those parents to do discipleship at home. Dan kami mengajarkan kepada para hamba Tuhan untuk melakukan ini di rumah-rumah mereka. And we launched the first ever D6 conference in Dallas in 2009. Dan disitulah tahun 2009 di Dallas, Texas, kami melakukan konferensi D6 pertama kalinya. In the very first year, we had somebody from another country show up. Di tahun pertama ada satu orang dari negara lain yang datang. And we started realizing that what we were teaching in the United States Dan kami mulai sadar bahwa apa yang kami ajarkan di Amerika was a worldwide problem. itu adalah masalah secara worldwide atau seluruh dunia mengalaminya. And so we began to see people show up and said, we need the D6 conference in our country. Dan pada akhirnya kami mulai melihat banyak orang yang bilang, kami membutuhkan D6 ini di negara kami. There were two ladies who approached me. Ada dua wanita yang datang kepada saya. One of them sitting right up front today, Salah Miss satu di Gwen. antara mereka adalah Ibu Gwen. The other one was Feng Fang. Yang kedua adalah Fang Fang. And they were from Singapore. Dan mereka berdua dari Singapura. And they said, we want to take the D6 conference to Singapore. Dan mereka bilang, kami mau membawa D6 ke Singapura. And the first ever D6 Singapore was launched. Dan disitulah pertama kali conference D6 di launch. And then soon after, Malaysia. Dan tidak lama kemudian Malaysia. And then after that one, we had France Lalu ada di Prancis, and Korea. Korea. And now in Thailand Lalu di Thailand and in Japan. dan di Jepang. And because you're all here right now, guess where else? Dan karena saudara di tempat ini, Indonesia. selanjutnya di mana? Let's give it a hand. Indonesia. That's right. Mari kita beri tepuk tangan. I also want to share, these are where we physically gather. Dan saya mau tekankan di negara-negara ini adalah di mana kita secara fisik atau on-site ya, kita berkumpul. Have you ever had God move somebody that's important in your church away from your church to another city? Saudara pernah nggak melihat ada orang di gereja saudara pergi ke tempat lain, ke gereja yang kinda tidak like jauh a- dari tempat saudara? I always viewed it as like a punch in the gut. It hurt to see them leave. Itu bagi saya rasanya seperti dipukul gitu ya, di perut rasanya. But Waktu you melihat want to mereka launch pergi. them well. You want to launch them well. Tapi kan kita ingin
merilis atau melaunch mereka dengan baik ya. And then you see what they do when they move off to some other place. Lalu saudara melihat mereka waktu mereka pindah ke tempat lain. And that happened to Miss Gwen as well. Dan itu juga terjadi seperti apa yang Gwen alami. God moved her away from Singapore to Cambodia. Tuhan membawa Gwen dari Singapura ke Kamboja. And Ke Kamboja. she called me and said, "Can we do an online D6 Asia?" Lalu kemudian beliau bertanya, boleh nggak kita melakukan D6 Asia online? And now nearly 20 other countries meet online every year through D6 Dan hari Asia. ini ada lebih dari 20 negara yang tergabung dalam D6 Conference online. To God be the glory because He's done exceedingly abundantly above all that I could have ever asked or dreamed or our organization could have asked or dreamed. Segala in kemuliaan this. hanya bagi Tuhan yang sudah mengizinkan ini semua terjadi bagi kita semua. Let's talk about what it means to raise tiny disciples. Mari kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan membangkitkan murid-murid kecil atau muda. You ever have kids ask you really weird questions or hard questions? Apakah saudara punya anak yang suka bertanya pertanyaan yang susah? I was teaching in children's church one time early in my ministry. Jadi waktu di awal mulai pelayanan saya mengajar ke pelayanan anak-anak. And all the kids were sitting on the floor listening very intently to the message. Dan anak-anak waktu itu mereka duduk ya di lantai dan mereka memperhatikan dan menyimak dengan seksama. And this one 5-year-old boy kept raising his hand anxiously. Tiba-tiba ada anak kecil cowok gitu angkat tangan dengan semangat gitu. And I called on him. His name was James. Saya waktu itu tunjuk dia, namanya James. I said, "What do you need, James?" James, apa yang kamu butuhkan? He says, "Mr. Ron, do you know all the hairs are sticking straight up on top of your head?" Dia bilang, Mr. Ron tahu nggak kalau rambutnya Mr. Ron itu ini terbang-terbang gitu. You never know what kids are going to ask. Kita nggak tahu anak kecil itu akan bertanya apa, bukan? Let me encourage you to let them keep asking those questions. Izinkan saya menguatkan saudara, izinkan mereka bertanya. They're going to ask some silly questions. Mereka akan bertanya pertanyaan yang konyol. But they're testing you to see if they can ask you the hard questions. Tapi mereka sebenarnya ngetes saudara, supaya mereka bisa mempertanyakan hal-hal yang sulit. And you want them to ask you the hard questions. Dan saudara ingin mereka mempertanyakan hal-hal yang sulit kepada saudara. You don't want teenagers going to TikTok Saudara tahu kan kalau anak remaja itu suka main TikTok or ya? to Google Atau ngecek Google, or Instagram or any other place to Yeah. find their spiritual answers. Instagram, atau ke apps lainnya untuk bertanya pertanyaan spiritual. So what are the problems that we see all over the world? Jadi masalah apa yang kita hadapi di seluruh dunia? Let me share with you some of them. Izinkan saya membagikan sebagian. And you nod your head if this is true here in Indonesia. Jadi saudara boleh menganggukkan kepala ya kalau ini relevan di Indonesia. I've alluded to this one already. Sorry. I've hinted at this one already. Saya sudah mencuplik ini sedikit tadi. About kids growing up and leaving the church. Mengenai anak yang beranjak dewasa lalu meninggalkan gereja. But this number right here is a big deal. Tapi angka di sini itu adalah hal yang serius. George Barna reports that 64% of our young people grow up and walk away from church or their Ini faith. lapor dari George Barna. Barnoff. Di sini adalah 64% anak itu beranjak dewasa dan meninggalkan gereja. 64%. 64%. That's about 2/3. Itu seperti 2/3. Can I illustrate this for you? Boleh saya ilustrasikan kepada saudara? This room is interestingly divided into thirds. Menarik ya kalau ruangan ini ada 3 baris, 3 jajar. So will all 4 of these tables please stand? Jadi saya boleh minta yang ada di baris ini untuk And all 4 of these tables please ya, stand. 4 meja di baris kedua boleh berdiri, yang di sini juga boleh berdiri. Those 4 tables will stay seated. Jadi 4 meja yang di sebelah di sayap kanan saya boleh tetap duduk. If this were your church youth group, Jika ini grup youth saudara, this would be the amount of young people who would walk away from your church and their faith. ini adalah jumlah dari anak muda yang akan meninggalkan gereja dan iman mereka. If you don't believe this, check your recent graduating seniors. Jadi kalau saudara tidak percaya boleh dicek. Most churches I know celebrate graduating seniors from high school. Jadi saya tahu kalau beberapa gereja itu merayakan sewaktu anak lulus SMA. Look back over the last 10 years Boleh dicek 10 tahun terakhir seperti apa. and have a teenager help you check their social media Dan boleh minta bantuan kepada anak remaja untuk ngecek sosial media. and see if they are making wise biblical decisions right now.
Dan boleh dicek apakah mereka mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan Alkitab. Is this an acceptable number? Apakah ini angka yang bisa kita terima? No. I have a little good news for you though. Saya punya kabar baik bagi saudara. About half of this group may come back to church at some point in their life. So Setengah dari I'm going to grup have this ini middle group sit itu akan down. kembali ke gereja. Jadi boleh separuh itu duduk kembali. This group still stay standing. Jadi yang di baris kedua nih boleh duduk, lalu yang di sebelah sini tetap berdiri, tolong. They never come back. Mereka tidak kembali. That's not acceptable. Ini tidak bisa diterima. What would you be willing to do Apa yang saudara mau lakukan if your kids were in this group? jika anak saudara ada di grup ini? We've got to do some things differently. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. And that's what we're going to talk about. Thank you. You may be seated. Dan di situ yang akan kita bicarakan. Boleh duduk kembali. The reason why we have 64% walking away Alasan kenapa kita memiliki 64% yang pergi, is we're not teaching a biblical worldview. karena kita tidak mengajarkan perspektif Alkitab. And that is how we view the world through a biblical lens. Dan disitulah cara di mana kita melihat dunia melalui kacamata Alkitab. Do our kids see us making decisions in life based on God's will? Apakah anak-anak kita melihat kita mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Do we have talks with our family for why we made the decisions we did so they understand? Apakah kita berbicara kepada anak-anak kita mengapa kita mengambil beberapa keputusan sesuai dengan Alkitab? These conversations start when they're very young. Conversation atau perbincangan ini dimulai itu ketika mereka masih muda seharusnya. In America, this is a term that we're seeing that's horrible. Di Amerika ada istilah ini, faith deconstruction. Faith deconstruction. It's where they're deconstructing their faith and walking away from church and God. Di situ di mana mereka dekonstruksi atau mulai melepaskan iman mereka. It comes when they ask questions they cannot answer. Itu dimulai ketika mereka bertanya dan mereka tidak bisa mendapatkan jawabannya. How can a loving God let evil in the world? Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan menyaksikan banyaknya kejahatan di dunia? How can we see tyrant nations bombing innocent people and civilians die? Bagaimana kita bisa melihat negara-negara ini berperang atau melakukan bombing gitu ya kepada negara lain? On and on the questions go. Ada pertanyaan itu muncul terus. And because parents are not engaging those, Karena orang tua tidak mau meresponi pertanyaan and ini. youth pastors are not teaching apologetics like they should, Dan youth pastor tidak mengajarkan apologetika seperti ini juga. then young people are deconstructing their faith. Anak-anak muda mulai melepaskan diri mereka dari iman mereka. I don't know if it's happening in Indonesia, but it's happening in other parts of the world, but gender identity. Saya and tidak tahu gender apakah ini confusion. terjadi di Indonesia, tapi ada topik mengenai identitas gender The yang Bible menjadi I isu. read Alkitab yang saya baca says God created every person, male and female, at birth. berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia, pria dan wanita. What if your child wrestles with gender identity? Bagaimana jika anak saudara bergumul mengenai gender identitas mereka? Do we shame them and make them resent that they even asked the question? Apakah kita akan mempermalukan mereka? I would hope not. Saya harap tidak. You see, it's okay to wrestle with temptation. Yang mau saya tekankan adalah itu tidak apa. We Ketika just don't want them to give in. bergumul, ketika kita punya pergumulan, itu tidak apa-apa, namun kita harus bisa menanggapi hal-hal seperti ini. If you were to ask me what's the most missing component in our churches today, Jika saudara bertanya kepada saya, apa sih komponen yang hilang It's yang yang ada di gereja? my answer is probably going to surprise you. Jawaban saya mungkin akan mengejutkan saudara. It's not overly theological. Ini mungkin tidak terlalu teologis, It's not even the apologetics. mungkin tidak apologetis, It's not even the biblical worldview. mungkin bukan dari pandangan secara Alkitab, Even though they're all part of it, meskipun ini bagian dari itu. it's that mentors and parents are not having conversations with kids. Tapi jawaban saya adalah karena orang tua dan mentor tidak membincangkan atau membicarakan hal-hal yang seperti ini. And I think they want to have them, they just don't know how. Dan saya yakin mereka mau sebenarnya, tapi mereka tidak tahu caranya seperti apa. And Deuteronomy 6 opens that door and shows them that it's part of the rhythms and routines of life. Dan di Ulangan 6 di sini membukakan pintu bagi kita semua untuk bisa membincangkan hal-hal seperti ini. All right, let's keep moving.
Mari kita lanjutkan. Biblical literacy. Literasi Alkitab. I mentioned people don't know who the characters are of the Bible. Tadi saya bilang ada orang yang tidak tahu karakter di Alkitab. We've got to teach people more about God's word. Kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang. And then truth versus capital T truth. Jadi ada truth dan versus truth yang huruf T-nya besar. Absolute truth. Itu adalah kebenaran yang absolut. We've got to teach our kids real truth, biblical truth. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita kebenaran yang absolut secara alkitabiah. And then this last one right here. Dan lalu yang terakhir, Do you see this number? saudara bisa lihat angka di sini. How many of you love numbers in here? Berapa di antara saudara yang suka angka? You're a numbers person. Siapa yang jago angka di tempat ini? Boleh angkat tangan. People are divided into words people and numbers people. I'm a words person. I Orang-orang love biasanya words. dibagi yang suka kata-kata dan yang jago angka. How many of you love words? Let me Saya see your suka hands. kata-kata. Kalau saudara, siapa yang suka Good. angka? How many of you love numbers? You love math? Oh, siapa yang suka angka? Sorry. Oh, you're sick people. Put your hands Wah, down. saudara gila semua. No, you are very smart people, so help me out. Ya, saya bercanda ya, saudara ini pintar-pintar semua. My son is an engineer, Anak saya adalah seorang insinyur. and he can start talking and get way over my head quick. Jadi dia sering ngomong tuh cepat ya, pikirannya tuh cepat. So for you smart people out there, the numbers people, Jadi buat saudara yang jago angka, yang pintar-pintar ini, is this a big number or a little number? apakah ini angka yang besar atau kecil? Small. So Kecil. if we brought in, Jika kita bawa, do you guys eat chocolate cake? apakah saudara makan kue coklat, cake coklat? Cheesecake. Oh, okay. If we brought in a cheesecake about this big, okay? Jadi, misalnya kita bawa cheesecake itu ya segini gedenya. I don't know how many people in the room. I haven't done the math. Saya nggak tahu ada berapa orang di ruangan ini. But if I gave, that's really close. It's really close. If I gave Tony a knife and said, Tony, cut it into 168 pieces. Jika saya kasih pisau ke Pak Tony dan Pak Tony tolong ya bagikan ini 1/168. Even if he could cut that cheesecake into 168 pieces, Jadi jika Bapak Tony ini bisa memotong persis seperti yang diminta, you'd probably be insulted at how small of a piece he gave you. mungkin saudaranya akan tersinggung ya, kecil banget ini cake-nya. Does anybody recognize that number 168? Apakah saudara mengenal angka ini 1/168? Yes, you do. It's the number of hours we have in a week. Itu adalah jam dalam satu minggu. That means the numerator, the 1, Jadi berarti angka 1 represents the number of hours the average person gets in discipleship. itu berarti angka di mana setiap orang itu dimuridkan per jam. And it comes from 30 minutes in a lead pastor's sermon, Itu mungkin diambil dari 30 menit seorang pastor itu berkhotbah, student pastor's sermon, or children's church, mahasiswa pelayan Tuhan itu mulai berkhotbah, and 30 minutes in a small group, Sunday school, or life group, whatever you call them. 30 menit itu mungkin membincangkan itu dalam cell group atau apapun, komunitas apapun. We have t-shirts in our organization that have that number on the front. Kami membuat t-shirt ya di organisasi kami dengan angka tersebut. And people always point and go, what is that? Dan orang selalu tanya, itu apa? It immediately opens up a wonderful conversation starter. Dan di situ akan jadi tempat di mana kita mulai bisa bicara. And I get to witness to people. Dan saya boleh menyaksikan reaksi orang-orang. And I know this is an American joke, but it's my funny one. Saya tahu ini guyon Amerika ya. I always tell them I wish it was my tax bracket. Saya selalu bilang, saya harap ini itu sebenarnya angka dari tax bracket saya atau secara pajak itu saya masuk dalam golongan ini. But I definitely do not want it to be grandma's chocolate cake piece, okay? Tapi saya nggak mau angka ini seperti coklat cake tadi ya, kecil-kecil soalnya. On the back of that t-shirt, written across the top between the shoulder blades, Di belakang kaos itu, pas di tengah-tengahnya, is the phrase, it's not enough. ada tulisan tidak cukup ya, it is not enough. For the last 3 to 4 decades, here's what's happened. Selama 3 sampai 4 dekade ke depan, We have the most capable, most qualified pastors we've ever had in the history of the church. kita akan memiliki hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sangat terkualifikasi. And you as pastors sometimes make it difficult. Dan terkadang youth pastor. No, pastors and youth pastors, yes, all. Dan terkadang hamba Tuhan itu bisa mengalami kesulitan. You make it difficult for parents to think they can do what you do.
Anda mungkin bisa membuat orang tua merasa kesulitan untuk melakukan apa yang saudara So they lakukan. don't disciple at home. Jadi mereka tidak melakukan pemuritan di rumah. They bring them to you and say, you do it. Mereka akan membawa anak-anak mereka kepada saudara dan kamu aja deh yang lakukan. And what we need to say to those parents is, no, let's do it together. Dan yang perlu kita responi kepada orang tua adalah, ayo kita lakukan bersama-sama. I don't know about here in Indonesia, but in America, soccer is a pretty big deal. Saya tidak tahu di Indonesia seperti apa, tapi di Amerika sepak bola itu cukup penting ya. I personally think it's the real football. Saya secara personal saya bilang ini tuh sepak bola yang sesungguhnya ya. Not all football. Americans feel that way. Jadi bukan American football gitu. So here's the thing. How many like soccer in here? Siapa yang suka sepak bola di Okay, ruangan ini? good. So I coached soccer, recreational soccer for 11 years when our kids were growing up. Jadi selama 11 tahun waktu anak-anak kami beranjak dewasa, kami ajarkan mereka sepak bola. And I always told my players every season, Dan saya selalu bilang kepada pemain-pemain saya setiap season, I setiap say, musim. do you know the difference between a good soccer player and a great soccer player? Kamu tahu bedanya pemain sepak bola yang bagus sama yang luar biasa? Isn't she a great translator? I'm enjoying working with you. This is so good. I think she's getting it in the tone, so I just had to thank you. Thank you so much. Thank you. You make this fun. You make this fun. Please help me out if it's not clear, It's been good. They've only done one word. It's been good. So the difference between a good soccer player and a great soccer player Jadi bedanya pemain sepak bola yang bagus dan yang luar biasa. is the use of the weak side foot. Sorry, come again. The use of the weak side foot, the weaker leg. Oh, adalah ketika mereka bisa bermain dengan kaki yang lebih lemah. So I'm right-legged. Jadi saya biasanya pakai kaki sebelah kanan. So my weak side foot is my left foot. Jadi kaki saya yang lebih lemah itu ada yang sebelah kiri. And amateur soccer players, when they're dribbling the ball, Jadi ketika pemain sepak bola amatir itu mulai mendribble bolanya, when they get ready to shoot, ketika mereka mulai siap mau menendang, they take a step back to set up. mereka mundur untuk mulai siap-siap. What happens when they step back? Apa yang terjadi waktu mereka mundur? The other team steals the ball. Tim lain akan mencuri bolanya. But if they were able to kick with both feet, Tapi ketika mereka bisa They bermain dengan kedua kaki they mereka, wouldn't step back. mereka tidak akan mundur. Here's what's happened in the church today. Ini yang terjadi di gereja hari-hari ini. The church is the strong side foot. Gereja itu adalah kaki yang lebih kuat. It is absolutely phenomenal. You guys are doing great job. Jadi ini sebuah hal yang fenomenal. Saudara melakukan hal yang luar biasa. Your sermons are incredible. Khotbah saudara itu luar biasa. Programs are awesome. Program-program luar biasa. You're serving your community. Saudara melayani komunitas-komunitas saudara. But the weak side foot's the home. Tapi kaki yang lebih lemah adalah keluarga. And it's not working so well. Dan ini tidak bisa bekerja dengan They're baik. stepping back, Mereka mundur and Satan is stealing the ball every time. dan musuh itu mencuri bolanya. At the end of my time, Di hari saya terakhir, I want you Waktu to saya pick a terakhir. foot. nanti setelah sesi saya, waktu sesi saya akan berakhir, saya ingin saudara memilih kaki. I've just told you I'm right-footed. Saya tadi bilang kalau saya ini dominan kaki kanan, So I'm going to pick my right foot. jadi saya akan pakai kaki kanan saya. And when we dismiss, I want you to hop out of here. Jadi waktu kita selesai, saya ingin saudara itu lompat ya dengan You're satu going to hop kaki. out to the break. Saudara bisa melompat sewaktu nanti jeda. When you come here, the next speaker, you'll hop back in. Jadi waktu saudara kembali ke sesi selanjutnya, saya Yo. ingin saudara melompat lagi dengan satu kaki. You'll hop in and out of your chair. Saudara boleh melompat ke meja, ke kursi saudara. You'll hop in and out of the elevator up to your room. Saudara boleh lompat nanti ke lift, ke rumah, ke kamar saudara. If you're driving, you'll hop into your car. Jika saudara menyetir, saudara kembali ke mobil saudara dengan satu kaki. And when we all meet next year, you're still going to be hopping. Dan sewaktu nanti kita kembali lagi tahun depan, saudara masih akan tetap hopping ya, tetap satu lompat-lompat gini. Other people are going to look at you and go, why are you hopping? Mungkin orang akan lihat, kamu ini ngapain kok lompat pakai satu kaki gitu. Say, I attended this D6 conference. Saudara bisa bilang, oh saya menghadiri conference D6. And this weird American said I should hop. Dan ada orang Amerika yang aneh ini bilang saya harus And I've been hopping. hopping ever since. Dan saya hopping dari semenjak itu. And someone's going to say, you know what? It works better with 2 feet. Lalu dia akan bilang, loh kan lebih enak pakai dua kaki. But when you put it down after not using it for so long, Tapi ketika saudara meletakkan kaki satunya setelah berapa lama tidak pakai kaki yang itu, it's going to hurt and not work so well.
itu akan terasa sakit dan tidak bisa dipakai, kaki ini tidak bisa berfungsi dengan normal kan. In fact, if you've been hopping for a year or two and not using that weak side foot, Bahkan ketika secara bertahun-tahun saudara melakukan ini cuma pakai satu kaki, you actually may be inclined to pick that foot back up and keep hopping. mungkin akan semakin sakit rasanya waktu menggunakan kaki yang lebih lemah itu. That's lagi. exactly where we are right now. Seperti itulah gambaran kita hari-hari ini. The church is a strong foot. Gereja adalah kaki yang lebih kuat. It's been going great. Sudah dahsyat yang dilakukan. But it's time to get the parents back involved. Tapi inilah waktunya untuk menarik kembali orang-orang tua untuk terlibat lagi. And they're going to say, I don't know how. Mungkin saudara bilang, saya tidak tahu caranya seperti apa. It feels awkward. Rasanya aneh, It hurts a bit. sakit terkadang. I got to build some extra time in. Saya harus punya waktu ekstra lagi untuk melakukan ini. But we've got to rehab the home and bring them back into the equation. Tapi kita harus merehabilitasi rumah-rumah dan mengambil mereka kembali supaya ada di angka tadi. You know, D6 goes beyond just Deuteronomy 6. Jadi D6 itu jauh melebihi dari sekedar ulangan 6. Obviously, you already know that Deuteronomy 6 is the namesake of the D6 conference. Jadi saya tahu bahwa saudara sudah tahu kalau D6 ini dari ulangan 6, Deuteronomy 6. I'm going to try something here in Indonesia. Saya akan bereksperimen ya di Indonesia dengan satu hal. Jenny and Tony may never invite me back after this. Jadi Jenny and Tony mungkin, beliau mungkin tidak akan mengundang saya lagi setelah ini. I want to illustrate a word in Deuteronomy 6. Saya mau mengilustrasikan kata-kata di dalam Deuteronomy 6. There's a Hebrew word in that verse. Ada kata di bahasa Ibrani And it says to impress these things on your children. bahwa di sini artinya adalah untuk melepaskan ini kepada anak-anak. In the beginning of verse 1, it says, Hear, O Israel. Di ulangan 6 di ayat yang pertama, The hear- dengarkan bangsa Israel. The hear is like a coach blowing the whistle. Kata hear atau dengarlah itu seperti ketika pelatih itu membunyikan ini ya, peluit. How many of you had a coach that blew an annoying whistle? Siapa di antara saudara yang pernah punya pelatih dan mereka membawa peluit? Yes? Other hands? Yes? How many of you in here blew that annoying whistle? Let me see your hands. Siapa You're di scared antara to raise your saudara hand, yang aren't you? meniup peluit itu? Yang pernah meniup peluit? So the word hear, O Israel, is that whistle saying, listen, I have something important to say. Jadi kata hear o Israel atau dengarkan bangsa Israel itu seperti peluit yang ditiup. Seperti aba-aba. And then he says, love God, Dan di sana dikatakan kasihi Tuhan, love his word, kasihi perintahnya atau firman-Nya, and teach your kids to do the same. dan ajarkan kepada anak-anakmu untuk melakukan hal yang sama. It's an act of teaching and catching. Ini adalah pengajaran secara aktif dan penangkapan secara aktif. Meaning you're going to have a conversation, Artinya bahwa saudara akan memiliki perbincangan, but they're also watching without you saying a word. tapi mereka juga akan melihat tanpa saudara perlu So berkata-kata. they're catching it. Jadi mereka menangkap. That's how we impress it on their hearts. Disitulah arti di mana kita mengajarkan kepada hati di setiap anak. Okay, here it comes, Tony and Jenny. We'll Ya, see how ini- this goes. Ini saya mulai ya kepada Pak Tony. Ladies, you cannot participate in this. Only the men. Ini hanya untuk para laki-laki. Jadi yang wanita You'll boleh understand in menyaksikan. a moment because I don't want to get in trouble with any of you. Saya nggak mau bikin masalah, tapi ini untuk para pria saja. How many men in here have a lazy boy recliner? Lazy boy. Oh, that's- Yes, yes. Siapa yang punya sofa pijat, kursi pijat di rumah? Kursi That's- malas. that special chair that reclines in your Yeah. living room. Kursi yang biasanya bisa I only see diturunkan. one hand. Let's see the hands. If you got Boleh a angkat recliner, tangan yang you punya got this kursi favorite malas. chair in your living room. Ya. Come on, Atau men. kursi favorit di rumah saudara. Okay, it doesn't have to be a recliner. Maybe it's a favorite chair at the Yeah. end of the couch. Let me Nggak see. harus kursi You got malas. your spot, man. Let me see your hands. If you got a spot, you sit in Siapa every yang punya time. spot khusus buat papa di rumah? Lift them up high. Ya. Okay, everybody's got their hands up. Stand up for me. Pak Tony, saya Stand toilet. up. Do you have one? Toilet. Seat. That one doesn't count. Boleh berdiri. That one- Yang punya spot khusus atau kursi khusus spesial punya bapak Okay. di rumah. This is a smaller number than I anticipated, but we're gonna go with it. Ya, ini lebih kecil dari angka yang saya bayangkan, tapi kita akan lanjut. How long have you had your chair? Berapa tahun Bapak punya kursi ini? 12 years? 12 tahun. How many years?
7? 7 years. 10? 10 tahun. 2 tahun. 2 years? 5 years? 5 tahun. Okay, brother, do you mind coming up here? Boleh Okay. maju ke depan, Pak? He's got the 12 years. 12 years. Karena paling lama ya 12 tahun. Here we go. Is it your favorite chair? Yes. Kursi favorit Outstanding. Bapak. It's my thinking chair Come- and come my on up. don't disturb chair. Your Ini thinking adalah chair and don't kursi disturb Saya chair. untuk berpikir dan nggak boleh diganggu ya. Do not disturb chair. What if your wife came in and says, "Hey, let's get you a new one"? What would Bagaimana you say? ketika istri Bapak tanya, ayo kita beli kursi yang baru. Why? Exactly. Kenapa? See, we men, it's like just broken in, right? Yes. Yeah. And if I were to come to your home, Jika saya pergi ke rumah Bapak, I would want to make sure not to sit in your chair. saya tidak akan duduk di kursi itu. That's right. That's right. I'd want to honor you. Nggak boleh. So I would look around and I think, oh, that's his chair. Saya akan lihat sekeliling dan, oh itu kursinya Bapak ini nggak boleh disentuh. You know how I would know it's his chair? Saudara tahu bagaimana saya bisa tahu kalau itu kursi yang khusus, yang spesial? Turn around, face the screen. Bapak boleh melihat layar. Do you understand? Saudara paham Over maksudnya? time, he sat down and made an impression in it that fits his backside. Jadi karena sudah lama tadi ya, 12 tahun Bapak duduk di kursi itu, ada bekasnya di kursi itu. The first time he sat in it and he stood up, Jadi pertama kali Bapak duduk di kursi itu lalu berdiri, hardly any impression, it popped back out. nggak ada bekasnya, bukan? Sitting in it several times, same thing happens. Beberapa kali duduk juga tidak ada But over bekasnya. time, repetition, Tapi seiring berjalannya dengan waktu, he berulang-ulang started dilakukan, making an impression in the chair. akan mulai ada bekasnya. That's exactly what the Hebrew word in Deuteronomy 6 means. Itulah arti yang ada di kata di bahasa Ibrani di One Deuteronomy 6. conversation with our kids are not going to do it. Satu berbincangan dengan anak kita tidak akan menjadikan bekas. It's teaching, it's sharing, it's modeling. Tapi pengajaran, sharing, dan menjadi modeling atau role model. It's doing it all over time. Melakukan ini semua berulang-ulang. That's the impressions we want to make. Itu adalah Thank you, impresi brother. yang ingin kita Thank you. lakukan. Thank you. Terima kasih. Thank you. Genesis 1:28. Kejadian 1:28, God says, "Be fruitful and multiply." Tuhan bicara bahwa be fruitful and multiply, beranak cuculah Have lots of kids. dan beranak cuculah But dan he, penuhi isi bumi. but he did not mean just populate the world. Tapi Tuhan tidak bermaksud hanya sekedar menambah populasi di bumi ini. Because in Genesis 4, 5, and 6, he would have been pretty happy. Karena di Kejadian 4, 5 sampai 6 Tuhan akan senang saja, But he wasn't. tapi Tuhan tidak senang. He looked around the earth and they were wicked. Tuhan melihat dunia dan ia tidak senang karena banyak kejahatan yang terjadi. And he said, "Noah, build a boat." Dan dia berkata kepada Nuh untuk bangunlah boat. And after the flood, when Noah and his sons and their wives walked out of the boat, Setelah air bah, di situ ketika Nuh istrinya dan anak-anaknya membangun bahtera ini, he repeated that phrase, "Be fruitful and multiply." ia mengulang kata-kata ini, beranak cuculah dan penuhilah bumi. The intent of that command Intensi dari perintah ini is to bear my image on your kids. adalah untuk membawa imageku kepada anak-anak. It's called oral tradition. Ini adalah tradisi, Tell the stories. ini oral tradition atau tradisi yang diperkatakan. Throughout the entire Old Testament, that was God's plan. Dan di sepanjang perjanjian lama ini adalah yang Tuhan sendiri perkatakan. For parents to tell the stories of what God has done in their lives. Supaya setiap orang tua menceritakan apa yang Tuhan kerjakan kepada anak-anak mereka. And their kids tell the stories of what their kids did in their lives. Lalu anak-anak mereka akan menceritakan kepada anak-anak mereka. Joshua 24 says, Yosua 24 mengatakan, "As for me and my house, aku dan seisi rumahku, we will serve the Lord." kami akan melayani Tuhan. That was a bold commitment for a man that was about to die. Ini adalah komitmen yang luar biasa dari seorang yang akan mati. Because a few verses later, he does die.
Karena di ayat selanjutnya dia meninggal. But he had been living it his entire life. Tapi ia sudah menghidupi itu di sepanjang umurnya. He was one of the two faithful that got to go into the promised land, Dia adalah salah satu dari orang yang berhasil menginjakkan kaki di tanah perjanjian. who originally left Egypt. Yang pada mulanya meninggalkan tanah Mesir. He had modeled it for his kids. Ia menjadi role model bagi anak-anaknya. And then we find Psalm 78. Ada pula di Mazmur 78. This is probably my second favorite generational discipleship verse in the Bible. Ini mungkin adalah ayat kedua yang saya suka mengenai pemuritan generasional. It says, "Tell your children of the great and awesome God." Di situ dikatakan bahwa ceritakanlah kepada anak-anakmu Allah yang maha dahsyat. So that they will tell their children. Supaya mereka bisa menceritakan kepada keturunan mereka. And listen to this next phrase. Dan dengarkan ayat selanjutnya. Even the children not yet born. Bahkan kepada anak-anak yang belum dilahirkan. How many of you do not have grandchildren in here? You do not have grandchildren. Berapa di antara saudara yang belum memiliki cucu? The decisions you're making today Keputusan yang saudara ambil hari ini will invest in akan diinvestasikan your biological grandchildren kepada cucu biologis saudara and the other children running around the church who looks at you like a parent or a grandparent. dan kepada anak-anak di gereja saudara yang memiliki kakek atau nenek. Yes, it's a powerful thing. Ini adalah hal yang luar biasa, bukan? Nehemiah chapter 8. Nehemia 8. I will not elaborate because tomorrow afternoon in my breakout I'm going to cover Nehemiah 8 in one of my sessions. Saya tidak akan berlama-lama di sini karena besok di sesi saya akan membahas mengenai Nehemia 8. But in short, Tapi secara singkat saja, it's 8 days. itu ada 8 hari. Ezra stands before the entire group of people who finished building that wall. Ezra berdiri di tengah-tengah orang yang membangun tembok. They're Jericho. celebrating the completion of the wall and the building of the temple. Mereka berkumpul dan mereka merayakan bersama-sama karena berhasil membangun tembok. And he reads from the law. He reads from the Bible. Dan dia akhirnya membaca dari Alkitab. And then we find something interesting happening. Dan di sana kita bisa lihat ada hal yang menarik yang terjadi. It says on the next day, which would be our Monday, Dan di sana dikatakan bahwa hari selanjutnya, yaitu Men got seperti together. hari Senin kita, men got together. orang-orang berkumpul. And they were studying the Word of God together in their small group. Dan mereka sama-sama belajar Alkitab di grup kecil mereka. And they found a verse in there that they didn't see before. Dan mereka menemukan ayat yang mereka belum lihat sebelumnya. I feel like I'm already telling tomorrow's story. Saya seperti ngasih spoiler ya buat besok. But they went to the pastor, Tapi mereka pergi ke pastor, the priests, ke imam. and they said, "What's this verse mean?" Mereka bertanya, apa artinya ayat ini? And the priest said, "This is the Feast of Tabernacles or the Feast of Tents." Dan di sini dikatakan ini adalah pesta tembok Daud. He said, "We move out of our houses one time a year. Di sana dikatakan bahwa kita akan keluar dari rumah kita sekali dalam setahun. We build these tents or lean-tos, Kita akan membangun tenda and we get our families under them for several days. dan kita akan berkumpul bersama keluarga dalam beberapa hari di And dalam we tenda tell itu. the story of how God led the people of Israel out of Egypt." Dan di sana kita akan menceritakan bagaimana Allah kita, Tuhan kita membawa bangsa kita keluar And we dari tell God's Mesir. involvement in our family. Disitulah kita bisa membawa Tuhan untuk involve di keluarga kita. Can you imagine an 8-year-old boy helping build that lean-to? Saudara bisa bayangkan ada anak umur 8 tahun gitu misalnya ikut tergabung di dalam tenda itu. I know that 8-year-old boy is excited where we as dads and moms are not excited to be in that tent for the week. Saya tahu anak kecil umur 8 tahun itu mungkin lebih excited ya daripada orang tua mereka ada di dalam tenda itu. But when they got under that tent, moms and dads told the stories. Tapi ketika mereka berkumpul di dalam tenda itu, papa dan mama menceritakan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan They didn't go kerjakan. back to Ezra and say, "Ezra, will you come over here to our tent and tell the story?" Mereka tidak pergi ke Ezra dan mereka bilang, Ezra ayo ceritakan ini kepada keluarga saya. Moms and dads started discipling their children. Mama dan papa yang memuridkan anak-anak mereka sendiri. Let me let you in on a secret. Izinkan saya membagikan satu rahasia. The nation of Israel struggled with idolatry the entire time of the Old Testament. Bangsa Israel itu bergumul dengan penyembahan berhala di sepanjang perjanjian lama. And you know Nehemiah occurs chronologically as the second to the last book of the Old Testament. Jadi di situ dikatakan bahwa Nehemia itu mengutuk buku atau kitab terakhir di perjanjian lama. Chronologically. Secara kronologis.
And after that moment, Tapi setelah kejadian itu, they never struggled as a nation with idolatry. mereka tidak pernah bergumul lagi terhadap s- penyembahan berhala. We still see idolatry occur a little bit in the New Testament, but not as a nation as struggle. Kita masih bisa melihat bahwa bangsa Israel bergumul terhadap penyembahan berhala sedikit di perjanjian baru, tapi tidak seperti di perjanjian lama. Because when moms and dads get involved, cultures change. Tapi ketika papa dan mama, orang tua itu mulai terinvolve, budaya pun diubahkan. Matthew 28 is the next passage. It's the Great Matius Commission. 28 itu adalah ayat selanjutnya. Most people Amanat see agung. this as an evangelistic verse. Mungkin kebanyakan orang melihat ini sebagai ayat yang evangelistis. But the verbs are reach and teach. Tapi di sini dikatakan bahwa jangkaulah dan ajarkanlah. We're to evangelize and to disciple. Di sana kita menginjili dan memuridkan. Ephesians 4 verse 12 is the equipping passage I've already mentioned. Tadi saya sudah sebutkan di Efesus 4 ayat yang ke-12 untuk memperlengkapi. And then that takes me to Ephesians 6. Lalu dilanjutkan kepada Efesus 6. There's a verse in there that's bothered me, and I'm not sure if it's bothered you dads. Ada ayat yang mengusik hati saya. Saya nggak tahu ini mengusik hati saudara juga atau enggak. You know the verse. Saudara tahu ayatnya. Paul says it. Paulus yang mengatakan, He says, dads or fathers, di sana dikatakan bahwa ayah atau bapak-bapak, bring your kids up in the nurture and the admonition of the Lord. bawalah anak-anakmu kepada The nurture and admonition, the nurture and teaching. tuntunlah dan ajarkanlah anak-anakmu. But the nurturing part really bugs me. Do you understand nurturing? Tapi kata tuntunlah atau nurture itu yang mengusik saya. If you're a dad in this room, will you stand with me? Jika saudara adalah ayah atau Just stand papa, up for a boleh bangkit berdiri bersama dengan saya. Dads, why do you think Paul said, just to us, nurture? Apakah saudara bisa bayangkan bahwa ketika Paulus menantang kita untuk bimbing anakmu? For a long time, I thought, I want to have a conversation with Paul when I get to heaven. Saya ingin berbincang kepada Paulus waktu nanti saya di surga. I'm like, you back that bus over me, you know? Kamu ini yang bikin saya terbeban. Some of the ladies are smiling. sitting Beberapa here. wanita di sini tersenyum. And it's not about the bus. Ini bukan mengenai bebannya ya. They know why Paul addressed us as dads. Saya tahu kenapa Paulus mengatakan hal ini. Because the women in this room naturally nurture. Karena secara natural wanita itu membimbing We atau as- menuntun. We as dads, we're not very good at it. Tapi kita sebagai papa, kita tidak secara natural bisa di area itu. You know what we're really good at? Saudara tahu kita bagus di area apa? Performance. Performance. Perform. You didn't do good grades, let's talk. Oh, nilaimu jelek ya, ayo ngobrol. You didn't clean your room. Kamu nggak bersihin You kamar. didn't treat your sibling well. Kamu tidak dengan baik dengan saudaramu. You weren't great in that music recital. Kamu tidak main missed musik a dengan note. baik. Tadi fales nadanya. We're always pressing them for more in performance. Kita selalu menekan anak-anak kita untuk perform lebih baik lagi, lebih baik lagi. And God's challenging us Dan Tuhan menantang kita to nurture the internal characteristics of our kids. untuk menurture atau untuk membimbing secara internal dari dalam Their compassion, kasih mereka, their integrity, integritas mereka, their love, kasih mereka, their gentleness, kelembutan their mereka, honesty. kejujuran mereka. And then all the performance is going to follow. Dan dari situ performance itu akan secara otomatis terjadi. One last question, and you guys can be seated. Pertanyaan terakhir dan saudara boleh duduk setelah ini. Why do we parent Mengapa kita sebagai orang tua our kids more harshly than our Heavenly Father parents us? dengan lebih keras ya menuntun anak-anak kita daripada Heavenly Father atau Bapa kita di surga? I've been convicted over that so many times. Saya tertohok berkali-kali dengan pertanyaan ini. Dads, let's nurture our kids. Para papa, ayo kita membimbing anak-anak kita. You guys can be seated. Saudara boleh duduk kembali. Then we have the Titus 2 passage. Ada pula dari Titus 2. I'm giving you a taxonomy, I'm giving you a list of Bible verses that go way beyond Deuteronomy 6. Saya memberikan list ayat Alkitab yang saudara bisa bawa, bukan hanya dari Ulangan 6.
And Titus 2 is one of those special ones. Dan Titus 2 ini adalah salah satu yang spesial juga. Not everybody has kids. Tidak semua orang memiliki anak, Not bukan? everybody was meant to be married. Tidak semua orang harus menikah. But everybody was intended to mentor. Tapi setiap orang harus mementori. Everybody was intended to influence others. Setiap orang harus bisa menginfluence orang lain. And Titus 2 says for men to influence younger men. Dan di sana dikatakan di Titus bahwa para pria, laki-laki harus menginfluence pria yang lebih muda. And women to influence the younger women of the church. Wanita menginfluence wanita yang lebih muda di gereja. There's some research out there that says there's a power of 5. Ada riset dikatakan ada kekuatan 5. Beyond your parents, Di luar orang tua, there are typically 5 important influential people in your life secara tipikal ada 5 cabang that stepped in from childhood to adulthood that made an impression on you. di mana dari masa kecil sampai masa dewasa itu akan menginfluence atau akan memberikan pengaruh pada You're- pertumbuhan anak. You're probably thinking of 2 or 3 of them in your life right now. Mungkin saudara berpikir ada 2 atau 3 orang atau role ya, peran. They're Titus 2 people. Mereka adalah orang-orang Titus 2. Let's draw this to a conclusion here. Let me give Mari you some kita key ambil points. kesimpulan dari sini. What Dan saya akan once berikan was poin-poinnya. joined by Deuteronomy 6, Apa yang disatukan di Ulangan 6 somewhere in time got separated. di dalam waktu-waktu ke depannya itu tiba-tiba terpisah. Let's look at the week. Mari kita lihat secara dalam 1 minggu. We've got 1 hour out of that 168 hours Kita punya 1 jam dari 168 jam. happening typically on dalam a 1 minggu. Sunday. Biasanya hari Minggu. And then the rest of the week, Dan di sepanjang minggu not much is happening. tidak banyak yang terjadi. We've got to change that. Kita harus mengubah itu. You know how we change that? Saudara tahu bagaimana kita mengubahnya? Recruit mentors and parents. Rekrut mentor dan orang tua. Parents are your ministry multipliers. Orang tua adalah multiplier atau pelipat ganda pelayanan. We now have 6 days to divide discipleship. Kita punya 6 hari untuk memuridkan. We need to get parents involved. Kita harus melibatkan orang tua. When we do this, Ketika kita amazing melakukan ini, things happen. hal-hal yang dahsyat akan terjadi. Let me give you 4 areas to focus on when we're equipping those parents. Akan saya bagikan 4 area di mana kita bisa memperlengkapi orang tua. These are the 4 areas Ini adalah 4 area that show the 36% who stayed. yang menjadikan 36% sisanya itu tetap tinggal di dalam gereja. Remember the 64% who stood Tadi ingat 64% yang meninggalkan gereja and bukan? walked away? Yang berdiri lalu pergi meninggalkan gereja. While that bothers me, Itu memang mengusik hati saya. I want to know why these people never left. Tapi saya ingin tahu kenapa 36% sisanya tidak What was pergi. happening right in their lives? Apa yang terjadi dengan tepat? Here's what the research shows. Ini adalah risetnya. Number 1, Yang pertama, they were in their Bible at least 3 or 4 times a week. mereka membaca Alkitab itu 3-6 kali dalam 1 minggu. They're not just opening it when they come to church. Mereka bukan hanya membuka Alkitab waktu ke gereja saja. Number 2, they're Yeah. sharing their faith. Yang kedua, mereka saling membagikan, menceritakan iman mereka, perjalanan iman mereka. Let me illustrate this as teenagers. Izinkan saya mengilustrasikan ini When a terhadap teenager remaja. tells a classmate about Jesus, Ketika seorang remaja menceritakan perjalanan dia kepada teman di kelasnya, that classmate might ask a hard question. mungkin temannya akan bertanya pertanyaan yang susah. How can one nation bomb another nation and kill innocent people? Kenapa satu negara ngebom negara lainnya yang tidak bersalah? If that's your God, I'm not sure I want to be in church. Kalau itu Tuhanmu, aku nggak yakin mau ikut gerejamu. Chances are that teenager's not going to have an answer for that. Mungkin anak ini tidak bisa menjawab dengan tepat, bukan? So what's he going to do? Jadi apa yang harus dia lakukan? He's going to come back and ask mom and dad. Dia akan kembali dan tanya kepada papa mamanya. I hope mom and dad can coach him on that answer. Saya harap papa mamanya bisa melatih mereka untuk menjawab pertanyaan yang susah seperti ini. And if we're doing D6 discipleship, one day they will. Dan ketika kita melakukan D6 discipleship, pemuritan ini, suatu hari mereka bisa menjawab. But if not, they're probably going to come ask you as their pastor or student pastor. Tapi jika tidak, mungkin
anak ini akan bertanya kepada pastornya, And you know what's going to happen? saudara tahu apa yang akan terjadi? You're going to open up the Bible. Saudara akan buka Alkitab And you're going to talk about how evil is in the world. dan saudara akan menceritakan betapa jahatnya dunia. And sharing one's faith reinforces Bible engagement. Dan ketika kita saling membagikan iman satu dengan yang lain, itu akan memperkuat Bible engagement. The other item is that when one shares their faith, they go on record as being a Christian. Dan hal lain lagi, ketika kita membagikan iman mereka, mereka akan dikenal sebagai orang Kristen, bukan? Therefore, I now have a testimony at stake. Itu My berarti reputation. ada reputasi, ada testimoni yang dibagikan. Therefore, I'm going to make sure I'm modeling Christ to my friends. Berarti mereka mau menjadi model Kristus itu seperti apa. The third one is volunteering in the church. Yang ketiga adalah volunteer di gereja. Some of you pastors could really benefit from teenagers doing your PowerPoints. Mungkin beberapa di antara saudara sebagai pastor, mungkin saudara minta tolong anak remaja untuk membuat PowerPoint presentation. I get help from the younger generation with mine. Saya dapat pertolongan juga dari anak-anak muda di gereja saya. Running these boards over here, Mengoperasikan alat-alat ini seperti ini, tim tech ini ya. the young multimedia. people are brilliant at it. Anak muda itu luar biasa, brilian di sana. They can also teach you how to use AI for your sermon titles Mereka bahkan bisa mengajarkan saudara bagaimana sih cara pakai AI untuk khotbah and creative outlines, dan bagaimana cara membuat outline secara kreatif. but no writing of the sermons from AI. Tapi tidak ada writing atau tulisan dari ayat di khotbah. The young people, if we get them volunteering, Jika kita meminta anak muda untuk volunteer, they no longer attend church, mereka tidak akan hanya menghadiri gereja, they belong to your church. tapi mereka menjadi milik They're dalam taking gereja ownership. itu. Mereka punya kepemilikan. So it makes a difference. Jadi itu ada perbedaannya. There are hundreds of places you can get people volunteering. Ada ratusan tempat di mana saudara bisa meminta mereka untuk menjadi volunteer. The last one's really key. Yang terakhir ini adalah yang sangat It's penting. an involved, nurturing, warm adult. Itu di mana ada orang dewasa yang terlibat, yang bisa membimbing dan memberikan rasa aman. I've placed all my research down at the bottom of the screen, but I want to draw your attention to this one person right here. Saya meletakkan di mana saya mendapatkan riset ini, ada di tulisan di bawah ini, His saudara name bisa is cek. Vern Bingston. Namanya adalah Vern Bankston. He did a 45-year-long study of the same people. Dia melakukan studi 45 tahun lamanya terhadap grup orang yang sama. He followed the same families over 3 or 4 generations. Dia mengikuti grup orang-orang yang sama And dari he was generasi looking- ke generasi. And he was looking for the answer to one question. Dan dia hanya ingin menemukan satu jawaban. What causes one's faith to stick? Apa yang bisa membuat iman seseorang itu tetap ada? Do you know what his one top conclusion was? Saudara tahu apa jawabannya nomor satu? A warm, nurturing, ready for it? Father. Jawabannya adalah di mana ada ayah yang memberikan rasa aman, yang membimbing, dan yang terlibat. Thank you, Paul, in Ephesians chapter 6. Terima kasih Paulus di Efesus ke-6. Followed by a warm, nurturing mother. Yang diikuti dari sana ada ibu yang terlibat, yang membimbing dan memberikan rasa aman. And other adult mentors who are invested in their lives. Begitu juga ada orang-orang dewasa lainnya yang ikut menginvestasikan hidupnya We can- kepada anak-anak muda. We can look back and see coaches and teachers and friends who spent time with us. Kita bisa mulai membayangkan ada para coach atau pelatih atau mentor yang menginvestasikan hidup mereka kepada kita. Let's put it all together and draw to a conclusion here. Mari kita tarik kesimpulan bersama-sama. If we put the one in the middle, the warm, nurturing adult, Jika kita taruh di tengah ya, orang dewasa yang memberikan rasa aman, yang membimbing dan yang terlibat, we're going to put all 4 areas on the screen here. kita akan memasukkan 4 area di dalam layar ini. And when 2 of them overlap, they become stronger, right? Ketika 2 area ini overlapping atau saling berkesinambungan, itu ada hasil yang So when we have a warm, nurturing adult and Bible engagement, much stronger when we have both. di mana ada orang dewasa yang terlibat, yang memberikan rasa aman dan yang membimbing. Lalu itu ada
Bible engagement di sana. And then we add yet one more, sharing one's faith. Dan ditambah dengan membagikan iman satu dengan yang lain. And volunteering at church. Lalu bervolunteer di dalam gereja. We won't get everybody doing everything. Mungkin kita tidak bisa meminta semua orang melakukan segala hal. But the more overlap, the stronger the faith sticks. Tapi semakin mereka overlapping, semakin kuat imannya. And if we can get to that sweet spot in the middle where all of them are working, Jika kita bisa sampai di tengah itu, di irisan yang paling tengah, disitulah. that's all of it working together. That's the power of Deuteronomy 6. Disitulah kekuatan Ulangan 6 itu bisa terjadi. Let me go back. Some of you are grabbing a picture here. Izinkan saya kembali sebentar karena ada yang foto. Deuteronomy 6 is such a powerful passage. Ulangan 6 ini adalah ayat yang luar biasa. I want to give you one insight that most people miss about it. Saya ingin memberikan insight yang mungkin ada banyak orang yang miss. It says, as you go. Di sana dikatakan, ketika engkau pergi, When you get up in the morning, ketika saudara bangun di pagi hari, when you send the kids off to school, ketika saudara mengantar anak-anak ke sekolah, when you head off to work, ketika saudara pergi kerja, when you sit in the mealtime, ketika saudara duduk waktu makan, or maybe through a drive-through, atau ketika saudara menyetir, taking them to school, membawa mereka ke sekolah, tucking them in bed at night. membawa mereka ke kamar mereka sebelum mereka tidur. God knew families were going to be busy. Tuhan tahu bahwa keluarga itu pasti akan sibuk. And he said, as you do life, Dan di sana Tuhan berkata, selagi engkau hidup, have a conversation. berbincanglah, perkatakanlah. One warning, Satu pagi, not every conversation needs to be a sermon. tidak setiap perkataan atau perbincangan itu harus mengenai khotbah. Sometimes we just need to connect to their hearts. Mungkin terkadang kita hanya perlu connect dengan hati mereka. So what does D6 look like? Jadi D6 itu seperti apa? It's church and home working together. Itu adalah di mana gereja dan rumah bekerja bersama. It is not building ministries that are separate. Ini bukan membangun pelayanan yang terpisah. We are big believers in age-specific ministry. Kita sangat percaya untuk membangun pelayanan. We believe in a strong teenage youth ministry. Kami percaya bahwa kami membangun pelayanan remaja. But in America during the 80s, the youth ministry sat as a one-eared Mickey Mouse. Tapi di Amerika di tahun 80, youth ministry ini seperti ini ya, gambarnya seperti Mickey Mouse tapi kupingnya cuma satu. They were basically given a room some far distance from the worship center. Itu seperti mereka membangun ruangan itu jauh kayak terpisah gitu dari gereja. Said, go have your music, Mereka bilang, ya, have your music, dengarkan musikmu. go wear your holy jeans. Yes, the jeans with holes in them. Pakai jeansmu yang robek-robek itu. The flat-billed caps. Pakai topimu yang snapback itu ya. Go have your video games. Main video gamemu di sana. We want you to be just far enough away Kami ingin kalian jauh, sejauh mungkin. that you don't interrupt us, Jadi jangan ganggu kami. but close enough we can keep an eye on you. Tapi kalian harus tetap dekat supaya kita tetap bisa mengawasi. No wonder when they graduated from high school, Jadi tidak heran waktu mereka lulus SMA. they went and joined another church and left. Mereka akan pergi ke gereja lain atau mereka akan pergi Or left meninggalkan church gereja. altogether. Atau mereka akan pergi meninggalkan gereja. Because the people in here were not investing in them. Karena orang-orang di gereja ini tidak menginvestasikan hidup mereka kepada anak-anaknya. That happened in the 1980s. Itu terjadi di tahun 80-an. In the 1990s, senior ministry came onto the scene. Di tahun 90-an, ministry senior, pelayanan senior itu mulai bermunculan. In the late 1990s, early 2000s, children's ministries became more of a thing. Di awal tahun 2000, itu pelayanan anak mulai bermunculan. Then college. Lalu anak kuliah, And it's mahasiswa. almost like we have 4 churches on the peripheral of the big church. Tampak seperti ada 4 gereja dari gereja inti. We still believe in having leadership and ministries like this, Kami masih percaya diperlukan kepemimpinan di area ini. but not nearly detached the way it looks. Tapi tidak boleh terlepas seperti apa yang terlihat di gambar ini. We need the warm, nurturing adults investing in all of these lives.
kita memerlukan orang-orang dewasa yang terlibat, yang mau menginvestasikan hidupnya di area-area ini. And some churches in America added family ministry and made it one more ear. Dan beberapa gereja di Amerika membangun pelayanan keluarga dan itu seperti ada telinga lagi ya di sini. Because they didn't understand what family ministry was. Karena mereka tidak tahu pelayanan keluarga itu seperti apa. Let me show you. Izinkan saya menunjukkan kepada saudara. Family ministry is all of them working together. Pelayanan keluarga itu adalah ketika mereka semua bekerja bersama. It's still a strong children's ministry. Itu masih pelayanan anak-anak yang kuat. It's still a strong student ministry or teenage ministry. Itu masih berarti bahwa ada pelayanan anak-anak sekolah, pelayanan sekolah yang kuat. It's still a strong seniors ministry. Pelayanan senior pun juga kuat. But it asks, how can we do ministry together at times? Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Mission kita trips. melakukan ini sebagai ministry yang kokoh bersama-sama. Service projects. Project pelayanan bersama-sama. This is family ministry. Inilah pelayanan keluarga yang sesungguhnya. Thank you for listening today. Terima kasih sudah mendengarkan hari ini.